बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद में एक ऐसी सूरत भी है जिसे कुरान की दुल्हन कहा जाता है? जी हाँ, ये वो सूरत है जिसे सुनकर इंसान के दिल पर अजीब सा सुकून उतरता है, जिसकी हर आयत इंसान को अल्लाह की नेमतें याद दिलाती हैं और जिसे पढ़ने से दिल के अंधेरे भी रोशनी में बदल सकते हैं। कहते हैं कि अगर कोई शख्स रोज़ाना इस सूरत को मोहब्बत और यकीन के साथ पढ़े तो उसके दिल की परेशानियां कम होने लगती हैं, रिस्क में बरकत आती है और घर के माहौल में भी सुकून पैदा होता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस सूरत में एक आयत ऐसी भी है जो 31 मरतबा दोहराई गई है। आखिर अल्लाह ताला ने एक ही सवाल को बार बार क्यों दोहराया? इसके पीछे क्या राज है और क्यों बाज़ उलमा कहते हैं कि जो शख्स इस सूरत को समझ कर पढ़े उसकी ज़िंदगी का नज़रिया बदल सकता है। आज हम जानेंगे सूरह रहमान की फ़जीलत, इस सूरत के रूहानी और अमली फ़वाइद, इसकी तिलावत से ज़िंदगी में आने वाली बरकतें और वो राज जिसकी वजह से इस सूरत को कुरान की दुल्हन कहा जाता है। लिहाजा आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि मुमकिन है कि सूरह रहमान के बारे में कुछ ऐसी बातें आपको मालूम हो जो पहले कभी ना सुनी हो। सूरह रहमान कुरान मजीद की 55वीं सूरत है। इस सूरत की सबसे नुमाया आयत है, यानी कि तर्जुमा, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। ये आयत पूरी सूरत में 31 मरतबा आई है। इसका मकसद इंसान और जिन दोनों को याद दिलाना है कि अल्लाह ताला ने उन्हें बेशुमार नेमतें अता की हैं। सूरह रहमान को कुरान की दुल्हन क्यों कहा जाता है? हदीस मुबारका में आता है कि हर चीज़ की एक दुल्हन होती है और कुरान की दुल्हन सूरह रहमान है। इस सूरत को दुल्हन कहने की वजह से इसकी खूबसूरती, अंदाज़े बयान और दिल को मुतासिर करने वाली आयात हैं। जब इंसान इस सूरत की तिलावत करता है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे अल्लाह ताला खुद अपनी नेमतों का जिक्र करके इंसान को शुक्र अदा करने की दावत दे रहा हो। सूरह रहमान के रूहानी फ़वाइद। आज के दौर में इंसान की सबसे बड़ी मुश्किल ज़हनी परेशानी और बेसुकूनी है। सूरह रहमान की तिलावत दिल पर अजीब सुकून नाज़िल करती है, क्योंकि इसमें अल्लाह की रहमत और नेमतों का जिक्र है। जब इंसान बार बार वो एक आयत सुनता है तो उसके दिल में शुक्र का जज्बा पैदा होता है और परेशानियां हल्की महसूस होने लगती हैं। इंसान अक्सर अपनी मुश्किलात को देखकर मायूस हो जाता है और अल्लाह की दी हुई नेमतों को भूल जाता है। सूरह रहमान हमें याद दिलाती है कि आसमान, ज़मीन, समंदर, फल, हवा, ज़िंदगी, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। जब इंसान इन नेमतों को याद करता है तो उसका दिल शुक्र से भर जाता है। बाज़ उलमा कहते हैं कि अगर घर में सूरह रहमान की तिलावत बाकायदगी से की जाए तो घर का माहौल बेहतर हो जाता है, लड़ाई झगड़े कम होते हैं, दिल नर्म होते हैं और घर में सुकून पैदा होता है। इसकी वजह यह है कि कुरान की तिलावत से अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। बाज़ अहले इल्म के मुताबिक जो शख्स रोज़ाना सूरह रहमान पढ़ने की आदत बना लेता है, अल्लाह ताला उसके रिज़्क में बरकत अता फरमाते हैं। रिज़्क सिर्फ पैसों को नहीं कहते हैं, बल्कि इसमें शामिल है सेहत, सुकून, मोहब्बत, वक्त की बरकत। सूरह रहमान इंसान को अल्लाह की नेमतों की कदर सिखाती है और शुक्र करने वाले को अल्लाह मज़ीद नेमतें देते हैं। इस सूरत की इब्तिदा ही अल्लाह के नाम अर्रहमान से होती है, जिसका मतलब है बहुत ज़्यादा रहम करने वाला। इस सूरत में बार बार अल्लाह की रहमत का जिक्र आता है, इसलिए उसकी तिलावत इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है। कुरान को सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि सुनना भी बहुत फ़ायदेमंद है। जब इंसान तवज्जो से सूरह रहमान सुनता है तो दिल नर्म हो जाता है,
آنکھوں میں آنسو آ سکتے ہیں، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ سونے سے پہلے سورہ رحمان سننا پسند کرتے ہیں۔ سورہ رحمان میں جنت کی خوبصورت تصویر۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کو نہایت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ مثلاً سرسبز باغات، بہتے ہوئے چشمے، مزیدار پھل، خوبصورت محلات، سکون اور خوشی کی زندگی۔ یہ آیات انسان کو نیکی کی طرف راغب کرتی ہیں اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ سورہ رحمان انسان کو شکر گزار بناتی ہے۔ اس سورت کا سب سے بڑا پیغام شکر گزاری ہے۔ انسان جب بار بار سنتا ہے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی اللہ نے اسے کتنی نعمتیں دی ہیں۔ جب انسان شکر گزار بن جاتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سورہ رحمان سنائی تو وہ خاموش رہے، لیکن جنات نے اس کا جواب دیا۔ جب بھی آیت آتی تو جنات کہتے، اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ کی نعمتوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ سورہ رحمان کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بعض لوگ ان اوقات میں پڑھنا پسند کرتے ہیں۔ فجر کے وقت، عشاء کے بعد، سونے سے پہلے۔ اہم بات وقت نہیں بلکہ اخلاص اور یقین ہے۔ اگر آپ سورہ رحمان کے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو باوضو ہو کر بیٹھیں، آہستہ اور سمجھ کر تلاوت کریں، ہر آیت پر غور کریں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں۔ اس طرح پڑھنے سے قرآن دل میں اترتا ہے۔ سورہ رحمان سے زندگی کا سبق۔ یہ سورت ہمیں 3 بڑے سبق دیتی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو پہچانو۔ ہم اکثر نعمتوں کو معمولی سمجھ لیتے ہیں۔ شکر گزار بنو۔ شکر کرنے والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ آخرت کو یاد رکھو۔ دنیا عارضی ہے لیکن آخرت ہمیشہ کی ہے۔ سورہ رحمان قرآن مجید کی ایک نہایت خوبصورت اور بابرکت سورت ہے۔ یہ سورت ہمیں اللہ کی نعمتوں کا احساس دلاتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے اور شکر گزاری کا درس دیتی ہے۔ اگر ہم روزانہ تھوڑا سا وقت نکال کر اس سورت کو محبت کے ساتھ پڑھیں یا سنیں تو ہماری سوچ بدل سکتی ہے، دل کو سکون مل سکتا ہے اور زندگی میں برکت آ سکتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ سورہ رحمان کو صرف پڑھیں نہیں بلکہ سمجھ کر پڑھیں اور اس کے پیغام کو اپنی زندگی میں شامل کریں، کیونکہ جب انسان اللہ کی نعمتوں کو پہچان لیتا ہے تو اس کی زندگی واقعی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اگر ہم روزانہ اس سورت کو محبت اور توجہ کے ساتھ پڑھیں یا سنیں تو دل کو سکون مل سکتا ہے، زندگی میں برکت آ سکتی ہے اور اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو سکتا ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ سورہ رحمان کو صرف پڑھیں نہیں بلکہ اس کے پیغام کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.